Бог недалеко от каждого из нас. Et on peut voir que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. То есть Бог недалеко от каждого из нас. C'est-à-dire que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. И Он дал им Он дал определенное время, то есть Бог поставил ограничения во времени и в пространстве. Le Seigneur a mis une limite dans le temps et dans l'espace. Чтобы вот в это время Qu'en ce temps, люди могли искать Его. les hommes puissent le rechercher. Чтобы люди могли найти Его. Que les gens puissent le trouver. И Он говорит сразу, что Он недалеко от каждого из них. Et il dit directement que je ne suis pas loin de chacun d'entre eux. Он недалеко от каждого из них. Il n'est pas loin de chacun d'entre eux. По-человечески, Comme humain, иногда нам кажется, parfois nous avons l'impression что этот человек, que cette personne, наверное, близок к Богу. certainement, est proche de Dieu. А этот, наверное, Et celui-là, par exemple, наверное, очень далеко. il est peut-être loin de Dieu. Это мы так судим. C'est nous qui jugeons de la sorte. Это нам так кажется. C'est nous qui avons cette impression. Но в глазах Бога, Mais par rapport aux yeux de Dieu, каждого, chacun, кто еще не рожден свыше, celui qui n'est pas encore né de nouveau, он стоит недалеко. То есть для Бога это все равно Бог близок, Бог рядом. il n'est pas loin pour Dieu. Dieu est à côté, il n'est pas loin. Мы думаем, Et nous pensions, этот уже окаянный грешник. et celui-là, c'est quelqu'un déjà qui est dans Он le не péché. покается. Et il ne va jamais se repentir. И на этого уже надежды нет. Il n'y a plus l'espoir sur celui-là. Но этот Mais celui-là, такой хороший, он c'est une такой bonne personne. миленький, beau, хороший. il est bon. Наверное, наверное, скоро покается. Certainement, très bientôt, il va se Сколько раз repentir. я ошибался по своей жизни. Combien de fois je me suis trompé dans ma vie? Люди, которые мы думали, что этот, наверное, точно не спасется, они спасались, а те, которые мы думали, что, вот спасется, до сих пор еще не спаслись. Les gens que nous pensons que ceux-là ne seront pas sauvés, ils se sont sauvés. Et ceux que nous pensons qu'ils étaient prêts à être sauvés, jusqu'à présent, ils ne sont pas sauvés. Это потому что мы думаем, как по-человечески, мы ставим, но Бог говорит, я близок к каждому. C'est parce que nous pensons humainement. Dieu dit, je suis proche de chacun d'entre eux. Amen. Amen. Ecclésiaste 7, 29. Le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 29. Ecclésiaste 7, 29. Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 29. Итак, Et voilà. продолжаю говорить, просто открою место Писания, пусть будет открыто. Je continue à parler que la parole de Dieu soit ouverte. Люди Les gens, созданы Богом. ils sont créés par Dieu. Дьявол смог через грех увести людей. Le diable a pu, au travers du péché, les enlever de la volonté de Dieu. Но Бог говорит, я рядом. Mais Dieu déclare que je suis proche. И не начнут ли они искать меня? Est-ce qu'ils ne vont pas commencer à me rechercher? То есть мы уже видим снова желание Бога открыться. Бог не прячется, Он наоборот приходит, Он желает открыться людям. Nous voyons la volonté de Dieu de ne pas se renfermer, mais de s'ouvrir aux hommes. Но нужно, чтобы люди веровали, что Бог есть. Il est important que les gens croient que Dieu existe И чтобы они начинали искать Его. et qu'ils commencent à le rechercher. Но мы не можем идти, и я не можем никого заставить верить, что Бог есть. Nous ne pouvons pas forcer les gens de croire que Dieu existe. Мы не можем заставить ее верить. Nous ne pouvons pas forcer les gens à croire. Потому что на самом деле в каждом человеке Parce qu'en réalité, dans chaque homme, есть то место, которое для Бога. Это Божье место. il y a une place qui est réservée pour Dieu, c'est la place de Dieu. И ничто, никто, никакие удовольствия, ничто не сможет заполнить это место. Rien ne peut remplir cet endroit, que ce soit les désirs ou bien une personne. В истории о блудном сыне, Dans l'histoire du fils perdant, prodige, мы видим, что отец выходил, смотрел, не идет ли ребенок. nous voyons que le père qui sortait de temps en temps pour regarder est-ce que son fils ne revient pas à lui. Любовь Божья всегда ищет. L'amour de Dieu recherche toujours. Любовь Божья ищет L'amour de Dieu потерянных. recherche ceux qui sont perdus. И он рядом. Et il est à côté. Он недалеко. Il n'est pas loin. И Экклесиаст написано здесь, Il est écrit ici dans le livre что d'Ecclésiaste Бог сотворил человека правым.
que Dieu a fait les hommes droits. A ljudi pustili va mnogie pomysły. Mais ils l'ont cherché beaucoup de détours. To jest ludzi, ani sami pustili va mnogie pomysły. Et les hommes eux-mêmes sont allés dans beaucoup de détours. No, Bóg создал человека правым. Mais Dieu a fait les hommes droits. Но человек по собственному желанию, Mais les hommes, par rapport à leur désir, volonté, потому что когда мы говорим о вере, мы очень часто говорим о вере, верим Богу и так далее, но есть также вера, когда человек верит самому себе. et quand nous parlons de la foi, nous disons oui, on croit en Dieu, mais il y a une foi quand la personne croit en lui, on croit là. Quand Он просто имеет, он уверен, что он завтра, допустим, в магазин пойдет, он уверен, что завтра мне то получится. То есть есть какая-то вера все равно. il y a une foi que la personne en a, que demain j'irai au magasin, demain je vais aller là-bas, que ça va fonctionner. Il y a cette foi-là. И человек, Et l'homme, вот, опираясь на свою собственную веру, s'appuyant sur sa foi personnelle, отвергает Бога il rejette Dieu и, как сказать, выбирает свои пути, et choisit son chemin, ses détours, чтобы лучше познать жизнь, pour mieux connaître la vie, лучше, как сказать, устроиться, mieux s'intégrer, и он ставит Бога вне его жизни. et il met Dieu à l'écart de sa vie. Но Бог рядом. Mais Dieu est proche. Бог рядом. Dieu est proche. Даже когда человек отвергает его, Même quand l'homme le rejette, даже когда человек не хочет ничего с ним общего иметь, même quand la personne ne veut pas associer Dieu, Бог рядом. Dieu est proche. Бог рядом. Dieu est proche. Вот мы с вами должны прежде всего поменять свое мышление, понимать, что каждый человек, каждый, который мы встречаем, верующий, неверующий, если он неверующий, то Бог тоже рядом, Бог рядом с ним. Et nous devons comprendre et nous devons changer notre manière de penser que toute personne que nous rencontrons, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, Dieu est toujours proche. Многого не нужно. On n'en a pas besoin de faire beaucoup de choses. Многого не нужно для покаяния этого человека. Только когда Бог касается его сердца, он кается, Бог всегда рядом. On n'a pas beaucoup de choses de personne, seulement quand Dieu touche cette personne, et cette personne peut donner sa vie au Seigneur parce que le Seigneur n'est pas loin. Но Бог всегда рядом. Mais Dieu est toujours proche. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. люди, мы пустились каждый на свою дорогу. Et les hommes, nous sommes partis dans chacun dans nos détours, Желаем иметь то, что и так с Богом Он нам даст это. ayant la volonté d'avoir ce que Dieu aurait nous donné. Мы хотим иметь то же самое, только без Бога, чтобы именно моя вера, чтобы мое собственное я сам достиг, я сам смог, я сам. Et nous voulons avoir tout cela sans Dieu pour dire que c'est moi qui ai fait, c'est ma foi, moi j'ai accompli. Бог в это время всегда рядом. Dieu, en ce temps, est toujours proche. Он рядом. Il est proche. Человек решает La personne décide. и попадает в различных ситуациях. Et il tombe, il rentre dans différentes situations. И похоже на Иону, они готовы бежать, даже как-то упасть в каких-то проблемах, лишь бы не с Богом быть. C'est comme Yon aller courir juste à tomber dans des problèmes seulement de ne pas être avec Dieu. Jonas. Jonas, Они могут убежать. il peut courir. Ну, знаете, они только, очень часто они только усугубляют ситуацию. Souvent, il ne fait qu'empirer la situation. Но Бог рядом. Mais Dieu est proche. Аминь. Amen. Бог рядом. Dieu est proche. Стоит только покаяться. Et c'est seulement de se repentir. Настолько Бог рядом, что даже Иона в чреве у кита. Même à telle sorte que Dieu est tellement proche que même Jonas dans le ventre de la baleine, Бог рядом. Dieu est proche. На суше Бог рядом. Sur la terre, Dieu est proche. Когда он себе просил смерти, он там сидел там под этим кустом, и то Бог там был. Et quand il était sur la terre, il a demandé à ce qu'il puisse mourir. Dieu était proche. Бог рядом с каждым человеком. Dieu est proche de chaque homme, de chaque personne. Но нужны люди, On a besoin des gens, нужны делатели, on a besoin de ceux qui vont accomplir, которые смогут qui peuvent напомнить этим людям, rappeler à ces hommes что Бог продолжает тебя любить. que Dieu continue à t'aimer.
Что Бог имеет план для твоей жизни. Que Dieu a un plan pour ta vie. Что Бог любит тебя. Que Dieu t'aime. Понятно, поймите одно. Мы же не ожидаем реакции такой, что человек скажет, как я ждал эту новость давно. Bien sûr, nous n'allons pas attendre des réactions que la personne va dire, bien que j'attendais cette nouvelle depuis longtemps. Потому что по своей сущности человек хочет, он как бунтовщик, он бунтует против воли Бога. Parce que par la nature humaine, la personne va contre la volonté de Dieu. И не хочет ничего. Et il ne veut rien avoir. Но нужны люди, которые скажут. Mais on a besoin des gens qui diront, Библия приводит нам пример. la Bible nous donne un exemple, Я не буду много читать, я просто расскажу. Je vais Пример pas beaucoup из lire. женщина, l'exemple de la femme самарянка. samaritaine. Женщина-самарянка. La femme samaritaine. Прекрасная история. Une bonne histoire. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава. C'est l'évangile de Jean, le chapitre 4. Возможно, на эту женщину уже крест можно было поставить. Certainement, on avait déjà mis une croix sur cette femme. Мы могли, некоторые из нас, возможно, думать, ну что эта женщина, ну... Nous pouvons dire chacun d'entre nous, quoi cette femme-là? Но Иисус был рядом. Mais Jésus était proche. Бог всегда рядом. Dieu est toujours Для proche. Бога нет такого, что все, этот человек, он не предназначен к спасению. Такого нету. Pour Dieu, il n'y a pas à penser que cette personne n'est pas prédestinée pour le salut. Для Бога Pour Dieu, его желание, sa volonté, чтобы все спаслись. que tous soient sauvés. Нету разницы. Il n'y a pas de différence. Женщина, Une femme, мужчина, нету un homme, разницы. il n'y a pas de différence. Она была бедная женщина. Elle était une femme pauvre. Потому что она приходила сама даже воду черпать. Elle venait elle-même pour puiser de l'eau. И почему даже, она даже была, так скажем, ну как правильно, одиноко в том плане, что она не дружила много, потому что обычно в культуре Израиля, евреев, женщины, они вместе, они многие приходят вместе черпать воду, но не поодиночке приходят. Et elle était comme une femme qui vivait seule, parce que dans la culture juive, les femmes venaient toujours ensemble parce qu'ils avaient des amis. Mais elle est venue seule. Как у нас дома в Конго, в деревнях, женщина одна не идет. Обычно они подруги, там идем за водой, и все, идут вместе, черпают, и потом возвращаются вместе. Et comme chez nous au pays, au Congo, dans le village, quand les femmes vont puiser de l'eau, elle ne va jamais seule. Elle va toujours avec ses copines, et puis ensemble, elle retourne à la maison. Вспомните историю Ревекки. Rappelez-vous de l'histoire de Rebecca. Когда Элиезар, он пришел, он увидел, там, он увидел, что много девчат пришли, и он даже не знал, какая из них будет. Et quand Eliezer a vu que beaucoup de jeunes filles sont venues, il ne savait pas quelle fille d'entre elles. Какая, Господи, если бы одна была бы понятно, было бы, ну, тут их, ну, какая из них, кто, как мне сказать? Seigneur, s'il y avait une seule fille, oui, mais il y en a beaucoup là. Qui d'entre elles? То есть эта женщина, она была немножко не преда общества, поэтому ей приходилось сама где-то в час, обычно приходит вечер, она где-то в 12 часов дня пришла за эту воду. То есть она одна, она была одинокая. Et cette femme, elle était seule, elle n'était pas dans la société comme les autres filles. Voilà pourquoi elle n'est pas venue à l'heure que les autres venaient. Она сама пришла Elle est venue seule, со своим горем. avec toutes ses souffrances. Но ее жизнь изменилась. Mais sa vie a été transformée. Я возьму другой пример, апостола Павла. Je prenais un autre exemple, l'apôtre Paul. Просто сокращаю очень быстро. Апостол Павла беру Je пример résume другой. rapidement. Апостол Павел. L'apôtre Paul. Библия говорит там, это Деяния апостолов, 9 глава. La Bible déclare, c'est l'acte des apôtres, le chapitre 9, le verset. С первого там почти до конца, я просто расскажу. Du premier jusqu'à la fin. Je vais juste expliquer. Смотрите, там женщина бедная, Regardez là-bas, il y avait une femme pauvre оставленная. et qui était délaissée. Нет надежды. Il n'y avait pas l'espoir. Бог рядом. Dieu est Тут proche. Савл, Ici, c'est Saul, который потом стал Павлом, qui est devenu par la suite Paul, образованный, et qui est éduqué, богатый, et riche. учился у самых лучших учителей Il того a времени. été enseigné au meilleur enseignant en cet temps, Гамалаил. Gamaliel. То есть мы видим разные люди, Nous voyons différentes personnes, и он, et lui, если женщина страдала просто в своих проблемах, она не была агрессивна против, так скажем, этой религии. et si la femme là, elle souffrait seulement de ses problèmes, elle n'était pas agressive par rapport à la religion,
To Saul on bul agressiv nim protiv Mais religii. ça, lui, il était agressif contre la To jest religion. как мы говорим, яркий такой, ну, неверующий. Comme nous disons, un chrétien, Яркий неверующий. un non-chrétien clair qu'on peut voir. То есть он был против конкретно, и люди об этом знали, что он против. Il était contre et tout le monde savait qu'il était contre. Но послушайте, Mais écoutez-moi, что Бог недалеко от этой женщины et был, que Dieu n'était pas non plus loin de cette femme, что Бог был недалеко тоже от Савла et тоже. que Dieu n'était pas aussi non loin de Saul. Бог недалеко от женщин, Dieu n'est pas loin de la femme, Бог недалеко от мужчин. Dieu n'est pas loin de Бог l'homme, недалеко от бедной, Dieu n'est pas loin de pauvre, Бог недалеко от богатого. Dieu n'est pas loin non plus Бог du недалеко riche. от неизвестного, Dieu n'est pas non loin de celui qui n'est pas connu, Бог недалеко от известного Павла уже. Dieu n'est pas non loin de Paul qui était déjà connu. Все равно и тому, и той нужно спасение. Peu importe, et celui-là et l'autre, ils avaient besoin du salut. Амен. Amen. Павлу тоже нужно было спасение. Paul avait également besoin du salut. Иногда нам кажется, Parfois, nous avons l'impression, под внешними фрасками, все, что, как сказать, оболочками и так далее, что этому человеку не нужно спасение, это ложь. et quand nous voyons la personne de l'extérieur, nous pensons que cette personne n'a pas besoin du salut. Non, c'est un mensonge. Внутри, À l'intérieur, есть место для Бога. il y a une place, un endroit pour Dieu. И никто, Et personne, никакие удовольствия этого мира il n'y a pas les désirs de ce monde не смогут заполнить это. qui peuvent remplir cela. Но Бог Mais Dieu, насильно par force, никогда не заполнит это место. ne va pas remplir cet endroit. Он рядом всегда. Il est proche à côté toujours. Он рядом всегда. Il est proche toujours. Он рядом всегда. Il est toujours proche. И он стучится. Et il toque. Но он не врывается. Mais il ne rentre pas de force. Он рядом. Il est proche. Чтобы человек Pour que la personne мог принять. puisse le recevoir. Чтобы человек мог принять его. Que la personne puisse le И recevoir. ты и я, Et toi et moi, мы являемся nous sommes Божьим каналом. le canal de Dieu. Ты и я, Toi et moi, мы являемся Божьим каналом. nous sommes les canaux de Dieu. Послушайте, Mais écoutez-moi, в этом городе маленьком, Dans cette ville, где жила эта là женщина, où vivait cette femme, пришло il пробуждение y a eu un réveil qui est venu. не через, возможно, самых известных людей этого города. C'est pas au travers des personnes les plus connues dans cette ville. В истории пробуждения Dans l'histoire du réveil, всегда у Бога есть ключики. Dieu toujours avait des gens clés. Есть ключики. Il y avait des gens clés. Эта женщина была ключом Et cette femme-là était une для clé того, чтобы открыть этот большой город. pour ouvrir cette grande ville. Эта женщина была ключом, Et cette femme-là était une чтобы clé. это общество, Et que cette société она могла быть затронута Евангелием. puisse être touchée par l'évangile. Мы могли сказать, Nous pouvons dire эта женщина и так бедная, и так она, cette femme, она elle est pauvre, 5 мужей, все что и то непонятно. 5 maris, le Какой 6e, пользу с него? quelle utilité on peut avoir d'elle? Ты никогда не знаешь план Божий по отношению к другому человеку. Tu ne connais jamais le plan de Dieu par rapport à une autre personne. Ты не знаешь, как Бог будет его использовать. Tu ne sais pas comment Dieu В peut хорошем l'utiliser. смысле использовать. Du bon Употреблять, mot. так скажем, тоже в хорошем смысле. Comment Dieu peut l'utiliser dans le bon За terme. какое слово скажу, ну, вы поняли, в хорошем cherche un bon смысле. mot. Ты не знаешь, как Бог собирается с ним сотрудничать. Tu ne sais pas comment le Seigneur s'apprête à s'associer avec cette Поэтому personne. Voilà не pourquoi пренебрегай. tu ne dois pas négliger, Не пренебрегай им. tu ne dois pas les Не négliger. говорит, ну, если бы тот покаялся, наверное, все бы покаялись. Да Ne dis pas нет. que si celui-là s'est repenti, que tout le monde va se Это мы repentir. так думаем. Non, c'est nous Но qui эта pensons comme женщина, ça. она Mais cette приняла femme, слово. elle a reçu Она la вернулась parole, к себе. elle est repartie И chez она elle. начала говорить. Elle a commencé à Я там parler. увидел Мессию. J'ai vu le Messie. Он мне все сказал о Il себе. m'a tout dit par Пойдем rapport à moi. посмотрим. Allons-y voir. Люди, да не, быть не gens может, disent, пойти, non, ну non, да, non, наверное, allons-y. да. И пришли, они, Ils sont venus. теперь, не только потому, что ты сказал, Maintenant, c'est pas parce que tu as parlé, но мы сами тоже nous-mêmes, увидели, nous avons vu. как написано в книге Иов, Comme il est écrit dans le livre de Ion. в конце, 42 глава, наверное, стих 5, Le verset 49, je pense le verset 5. наверное, стих 5. Он говорит, 5. раньше я только, можно открыть это, вот, Иов 42, стих 5. Жоб.
Job, Я слышал о 42. тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. J'ai entendu de mes oreilles de toi, maintenant mes yeux puissent te voir. Эти люди не пришли. Et ces gens sont venus. Теперь сказали, женщины, мы слышали, но теперь мы сами Ils ont видим. dit à la fin, oui, nous avons entendu, mais maintenant nous voyons nous-mêmes. Теперь мы сами верим. Nous sommes croyants nous-mêmes. Послушайте, Écoute-moi. ты никогда не знаешь, Tu ne sais jamais кому ты проповедуешь, à qui tu apportes la parole de Dieu. кем он станет, Qui il deviendra. каким образом Бог его будет употреблять, Comment Dieu va commencer à l'utiliser. каким образом Comment того человека, который меня пригласил, la personne qui m'a invité, мне лично, moi когда был в personnellement, Луганске, quand j'étais à Lugansk, был неверующим человеком. c'est une personne non chrétienne. Жили, как все живут неверующие. Je vivais comme tout le monde vivait les non chrétiens. Все, как все живут неверующие. Comme tous les non chrétiens vivent. Был один земляк. Il y avait un Africain. Африка, земляк. Окей. Был один тоже африканец, Il y avait un Africain который пригласил qui m'a invité на просто собрание в общежитии. à une rencontre au foyer des étudiants. Они там собирались, молились, а он меня пригласил. Là-bas, ils se rencontraient, ils priaient, il m'a également invité là-bas. Я пришел туда Je suis venu là-bas один раз, une fois. потом не очень. Потом он еще пригласил. Après, encore, il m'a encore invité. Я пришел, Je suis venu, я услышал. j'ai entendu, Потом мало-помалу petit à petit, я видел, что мне стало интересно. j'ai vu que cela devenait intéressant Хотя pour до этого moi. времени я считал себя католиком. Et avant cela, je me disais que j'étais catholique. Просто потому что я родился в той стране, где большинство католики. Parce que je suis né dans un pays où la majorité, ce sont des catholiques. Но я не был практикующим. Mais je n'étais pas un catholique Я не прошел pratiquant. катехизис. Je n'ai pas passé le catéchisme. Я не прошел конфирмацию. Я ничего не проходил. Je ne suis pas passé au travers de la confirmation pour le baptême. Я там даже крещение, вообще ничего. Je n'ai même pas été baptisé, absolument rien. За всю жизнь, если там 10 раз были, и то, слава Богу. De tout ce temps que j'ai vécu là-bas, si j'ai été à l'église catholique 10 fois, gloire à Dieu pour cela. Но Mais он пригласил меня. il m'a invité. Я уверен, Et je что suis... когда он меня пригласил, он не знал, что Бог сегодня будет меня таким образом использовать. Je crois que quand il m'a invité là-bas, il ne savait pas que Dieu va m'utiliser aujourd'hui comme il m'utilise. Он не знал, что начиная с Украины, Бог через меня будет также теперь касаться. Мы потом приходили, проводили, я теперь уже проводил собрание не в том общежитии маленьком, я проводил собрание уже в другом общежитии, где было в мединститут, где было намного больше Je людей. ne savais pas que Dieu va m'utiliser partant de ce petit foyer là où nous étions allés dans le foyer des médecins, là où il y avait beaucoup plus de personnes. Мы поговорили с ректором, мы взяли, арендовали зал, сделали большой ремонт, и там мы начали проводить собрание в общежитии. Nous avons parlé avec le recteur, nous avons pas une grande salle, nous avons fait des réparations là-bas, et c'est là-bas que nous faisons des grandes réunions. Но он-то не знал, Mais lui, il ne savait pas. что это был ключ к тому, чтобы коснуться многих иностранцев там в городе. C'était la clé pour toucher beaucoup d'étrangers dans cette ville. И через это служение, которое, то есть, которое он мне послужил, теперь я служил, пришло намного больше, чем он меня одного привел. Au travers de ce fait qu'il m'a servi, j'ai servi beaucoup de personnes, beaucoup plus que ce que lui il m'a servi personnellement. И здесь я продолжаю служить. Et ici, je continue à servir. Смотрите, Regardez, он не пренебрег, что это просто один человек. il n'a pas négligé pour dire que c'est seulement une seule Мы personne. молимся о пробуждении. Nous prions pour le réveil. Мы молимся о пробуждении. Nous prions pour le réveil. Послушайте, Écoutez, люди, которые ходят вокруг нас, les gens qui viennent en face de nous, или они в кавычках, эти женщины-самарянки, или они в кавычках Савл, одинаково. ou bien entre parenthèses, ce sont les femmes samaritaines, ou bien entre parenthèses, ce sont des Pauls. Все люди. Tous les hommes, Бог рядом. Dieu est proche. Бог рядом. Dieu est proche. Ты нужен. Tu as besoin. Ты нужен Богу. Dieu a besoin de toi Я нужен Богу. Dieu a besoin Для de того, moi pour чтобы que- этим людям pour que ces personnes, говорить о любви de Божьей. leur parler de l'amour de Dieu, Показать им любовь de Божью. leur montrer l'amour de Dieu. Попытаться, насколько это возможно. Essayer comment c'est possible Достучаться. de toucher, de toquer И говорить им о Божьей et любви. leur parler de l'amour de Dieu. Многие боялись Савла. Beaucoup avaient peur de ça. Что даже когда он покаялся, Même quand il s'est repenti, люди не верили, что он покаялся. les gens ne croyaient pas qu'il s'est Они repenti.
Bayali duma Ils avaient peur de lui dire, lui, on muznaim eta nous poso le ko connaissons. plan on eta maskirovka. non, non, ça c'est un masque, on connaît son plan. On plan tipo on tipo na idiot gide mu na samo dire na ko na so base on idiot tipo secret street. Là maintenant, il va chercher à connaître où se trouve notre base, il va nous arrêter tous. Parce que buya gani na Christian. Parce que c'est lui qui est persécuté les Pas chrétiens. slushai. Écoutez-moi, Każda mu человеку chaque personne нужен Бог. a besoin de Dieu. Каждому. Chaque personne. От одной крови он произвел весь человеческий род. D'une goutte de sang, il a amené toute l'humanité. И он поставил их в среду обитания, и он дал им даже границы, он причастил для них, чтобы они не будут они искать его. Il leur a donné l'espace, il leur a donné le délai si eux ne vont pas le rechercher. Послушай, Écoutez, тебя однажды, toi un jour, меня однажды, moi un jour, эта любовь Божья cet amour de Dieu достигла. nous a touchés. Ну послушай, Mais écoute-moi, рядом с тобой, à côté de toi, рядом со мной, à côté de moi, есть еще люди, il y a encore des gens, есть люди, il y a encore des gens, есть люди, il y a encore des gens которым qui ont тоже нужно, чтобы эта любовь к ним прикоснулась. besoin que cet amour également les touche. Аминь. Amen. Без Христа Sans le Christ, люди могут показать тебе все, что они хотят. les gens peuvent montrer tout ce qu'ils veulent. Я знаю одно. Je connais une chose. Жизнь с Богом Je vis la vie avec Dieu, – это наше предназначение. c'est ce que le Seigneur nous appelle. Это предназначение для любого человека. C'est l'appel pour toute personne. Чтобы люди, они были примирены с Богом. Que les gens soient réconciliés avec Dieu. Чтобы каждый человек, он был примирен с Богом. Que chaque personne soit réconciliée avec Dieu. И каждый из нас Et chacun d'entre nous, от Бога de la part de Dieu, даже имеет свою благодать. doit y mettre sa grâce. Когда он покается, Et quand il se repent, мы не знаем, каким образом Бог его будет использовать. nous ne savons pas comment Dieu va commencer à l'utiliser. Пути Божьи Les chemins de Dieu не наши пути. ne sont pas nos chemins. Мысли Божьи Les pensées de Dieu не наши ne мысли. sont pas nos pensées. Давайте не будем ограничивать людей. Ne limitons pas les gens Что этот может покаяться, этот не покаяться. et que celui-là peut se repentir. Et Я celui-là peut se заметил repentir. по своему маленькому опыту христианства. J'ai remarqué par ma petite expérience chrétienne, Есть люди, которые очень часто они находятся около верующих il y a людей. des gens qui se trouvent toujours à côté des chrétiens. Они не верующие, Ils ne sont pas des chrétiens. они не покаялись. Et ce sont des gens qui ne sont pas repentis. Потому что иногда люди, которые мы думаем, что ну, как бы с нами вращаются, вот, иногда, я не знаю почему, но по маленькому опыту. Souvent, nous pensons que les gens qui sont tout autour de nous, ils peuvent... Bon, ça c'est une petite expérience. Потому что они устроились просто поудобнее, как им кажется. Parce qu'ils se sont mis de côté là où ça leur arrange. Они и не так далеко там, они как бы я с вами. Et ils ne sont pas loin là-bas, mais c'est comme si nous sommes avec vous. Но есть другие люди, Mais il y a d'autres в то же personnes, самое время, et en ce même temps, которых далеко. Церковь просто, извините, такое слово, хаяли. de notre église, disons ce mot qui fouillait carrément. Они, как хаяли, как просто, они оскорбляли, они просто гнали на церковь. C'est des gens qui parlaient mal de l'église. Эти люди, Ces gens, некоторые из них покаялись. certains d'entre eux se sont repentis. Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi on parle? Мы не знаем. Nous ne savions pas. Но одно мы знаем. Mais nous connaissons une chose. Мы на стороне Бога. Nous sommes du côté de Dieu. Мы должны делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Nous devons faire ce que le Seigneur veut que nous Воля accomplissions. Божья La volonté de Dieu, это спасение людей. c'est le salut des hommes. И мы должны, ты и я, мы должны этому поспособствовать. Et toi et moi, nous devons tout faire pour encourager Всеми cela. способами, которые у нас есть. De toutes les possibilités que nous avions. Все, что у тебя есть, De tout ce que tu as. чтобы люди спаслись. Que les gens soient sauvés. Нету ничего лучшего или же дорожего для Бога. Il n'y a rien de plus cher ou bien de meilleur pour Dieu То увидеть, как человек спасается. de voir comment une personne se repent. Когда ты покупаешь машину, Quand tu achètes une voiture, когда я покупаю машину, quand j'achète une machine, voiture, купили, я не знаю что, ну машину, ну, On я не achète знаю, une ну, voiture, купили там, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on ну, achète? велосипеды там, я не знаю, ну что, un vélo, дом, я не la знаю, maison, там, je sais pas квартиру, ну, что угодно. l'appartement, peu importe. Я нигде не читал в Библии, Je n'ai jamais lu dans la Bible что на небе que dans le ciel, такая il y радость. a une telle grande joie. Ангелы там просто, вау, Les anges là-bas disent, waouh, ты видел? tu as vu? Plus купили дом, вау, Plus qu'acheter une maison. вау, ангелы там, Les anges là-bas étaient en euphorie.
Niet. Non. Почему? Pourquoi? Потому что Христос умирал не за квартиру. Parce que Christ n'est pas mort pour l'appartement. Христос умирал не за велосипед. Christ n'est pas mort pour le vélo. Он умирал за душу людей. Il est mort pour les âmes des gens. Вот когда кто-то кается Quand il y a une personne qui se repent на небе, au ciel, большая радость, c'est большой une праздник. grande joie, une grande joie, une Потому grande что fête. это то, ради чего Христос пришел на эту землю. Parce que c'est pour cela que le Christ est venu sur cette terre.